Let's talk about Hablemos de expedient mean. medidas expeditivas. Yeah, let's talk Sí. about a subject that Hablemos de un tema is important que es for the importante therapists para un terapeuta and the teachers. y los profesores. Expedient means. Medidas expeditivas. And later we'll review a bit about the teachings and Y luego revisaremos un go poco de further las in Ati enseñanzas Yoga. y profundizaremos en Ati Yoga. But I think expedient means is important to understand now. Pero creo que es importante entender ahora las medidas expeditivas. Does it happen that you Sucede try to explain something to someone que tratas de explicarle algo a alguien, and they don't understand, no lo so entienden it irritates you? y te irrita. If it irritates you, Si te irrita, what was your objective? ¿cuál era tu objetivo? Was it for them to understand ¿Era que ellos entendieran or for you to feel o understood? para que tú te sintieras entendido? Before you start teaching, Antes de empezar a enseñar, ask yourself, pregúntate, does that person ¿esa persona has the capacity tiene la or capacidad the maturity o la madurez to understand para entender what I want to explain? lo que quiero explicarle? Be it a student, a friend, or a lover, Ya bien sea un estudiante, un amigo o tu pareja, or one of your imaginary enemies. o uno de tus enemigos imaginarios. And if you're not sure, Y si no estás seguro, if you don't think so, but maybe, si no lo crees así, pero quizás, try it, inténtalo, explain. explícalo. But sometimes it's obvious Pero a veces es obvio that there's no point, que no tiene sentido, que no and hay you start punto, explaining anyway. y lo empiezas a explicar de cualquier manera. Why? ¿Por qué? Because your goal Porque tu was propósito to get it out of your system era sacarlo fuera de tu sistema, and not for them to learn. no que ellos lo aprendieran. Good. Expedient mean Medidas expeditivas is not limited to teaching, no están limitadas a las enseñanzas, but it applies to any form of communication. pero aplica a cualquier forma de comunicación. And an expeditive mean, ¿Mm? an Una expedient medida mean, expeditiva yeah, is to find a way for the es other to get encontrar la it, manera de que el otro lo entienda, lo to understand, comprenda, to experience, lo experimente, to understand, lo entienda, to experiment, experimente to grow. para crecer. And that requires creativity. Y eso requiere creatividad. If your objective Si tu objetivo is to teach something es enseñar algo because you want to teach it, porque quieres enseñarlo, it's all about you. es todo acerca de ti. If you want to teach it, Si quieres for enseñarlo them, para ellos, it might still be about you puede ser aún así acerca de ti and them. y ellos. Okay? For an expedient means to come Para que una medida expeditiva venga in your mind, en tu mente, for you to suddenly become creative. para que de repente te hagas I'm creativo. going to teach it that way. Voy a enseñarlo de esta manera. Your main motivation must be Tu principal motivación debe ser that they learn que ellos aprendan, and not that you teach. no que tú enseñes. Because then you look at Porque them entonces los miras a ellos and you'll ask yourself, y te vas a preguntar a ti, what is missing ¿qué falta in their mind en su mente that prevents them to listen, to understand que what I'm les saying? impide entender lo que estoy diciendo? So instead of just saying something Entonces, en lugar de decir algo and hoping that suddenly they get it, y esperar que de repente lo entiendan, you're going to look at them vas a mirarles and try to find y tratar de encontrar where they are in their state of mind
¿Dónde están en su estado de the mente, level of maturity, el nivel de madurez, their perception, su percepción and their interpretation? y su interpretación? How far are they from the pratyahara? Okay. ¿Qué tan lejos están de Pratyahara? How much do they give credit to their beliefs? ¿Cuánto le dan crédito a sus You need creencias? to know that Tienes que saber if you esto want the message to go through. si quieres que el mensaje pase. An expedient mean Una medida expeditiva is what makes the Maharya so popular. es lo que hace a la Maharya tan popular. When I teach something, Cuando enseño algo, or Shivagam or Asun o or Shivagam o all the great Asun, teachers, los grandes profesores, we ask ourselves, nos preguntamos, this is my objective. este es mi objetivo, Where are they? ¿dónde están They're ellos? here. Están aquí. First, I need to identify the average crowd state Primero of tengo que mind, identificar el estado mental de la media de los point of view, participantes, su punto de vista, la interpretation, interpretación, culture, la cultura, belief. la creencia. What do I need to tell them ¿Qué debo decirles so that they can go to the next para que vayan al step? siguiente paso? If I teach of my main objective, Si enseño mi objetivo principal, they go, wow, se quedan, wow, I feel great. me siento genial, I understand nothing. no entiendo nada. Yeah, some of you live that sometimes, right? Algunos de ustedes viven eso a veces, Yeah, because I'm teaching porque enseño so that some get it. para que algunos lo entiendan. Now, this seminar is advanced. Este seminario es avanzado. A lot of people did not understand all the technicalities. Mucha gente no han entendido algunas de las tecnicismos. When I give a basic seminar, Cuando doy un seminario básico, everyone todos understands. entienden, From my point of view, it doesn't go super far porque mi punto de vista no va súper lejano in states of divinity and en estados de divinidad y non-distinction. no distinción. Okay, but they understand. Oh yeah, this Pero is my entienden, pride, este es mi orgullo. orgullo. Like 4 days in a row, 4 días seguidos, Visantara. Visantara, Let's go to hell. vayamos al infierno. All right, let's try to find peace in there, Tratar de encontrar paz ahí and you grow y creces because you get something out of it. porque obtienes algo de ahí. But there are other teachings Pero hay otras enseñanzas like self-adoration as God como la autoadoración como Dios and non-distinction y la no distinción and the state of bodhisattva, y los estados del bodhisattva, extremely cryptic extremadamente críptica for a human, para un humano, because a human porque el humano needs specific spiritual experiences necesita determinadas experiencias espirituales for the intellect to para que el understand. intelecto entienda, Because without experiences that transcend the mind porque sin experiencias que trasciendan la mente cannot even conceive la mente no puede ni siquiera concebir the meaning of the explanations. el significado de las It's just explicaciones, too far. es demasiado lejano. So if I tell you Entonces, si te digo, you're a divine act of God, eres un acto divino de Dios, you are something that Vishnu does, eres algo que Vishnu hace, you got to remember by heart, lo vas a recordar de memoria and it's not really going to mean something. y no va a significar nada. Oh, Maha said it. Oh, Maha lo dijo, Must be true. debe de ser verdad. What's the point? ¿Cuál es el It's punto? just if it becomes another dogma Si se convierte en otro or dogma another style of blind belief, o en otra creencia ciega obedience to the masters, de obediencia al maestro, there's no point. no tiene punto, no tiene The only sentido. point if you get it. El único sentido que tiene So I es que figured, lo entiendas, así how que do I teach people ¿cómo enseño a la gente to feel a sentir they are an event? que son un evento And if everything in their human si todo en su humano is telling them that they're an object, está diciendo que son un objeto? okay, then I need to show them Tengo que enseñarle as a feeling como un sentimiento, we are a unified experience somos una experiencia unificada, with no limits, sin límites, with no distinction. Okay, sin distinción. so I'm going to teach, before I go to Swavishnakar, I have to teach Manajava. Entonces, antes de eso, a Vishnaka tengo que enseñar Manajava.
How am I going to teach that ¿Cómo enseño eso if they believe their senses si creen en sus sentidos instead of their feelings? en lugar de sus sentimientos? And if they believe the illusions of their mind, Y si creen las ilusiones de la mente, they won't even understand the class of Manajava. ni siquiera van a entender la clase de Okay, Manayava. how do I do that? ¿Cómo lo hago? Okay, I'm going to teach Pratyahara first. Ok, voy a enseñar primero Pratyahara. And in Pratyahara, Y en how Pratyahara, can you even understand the class ¿cómo of pueden Pratyahara? entender la clase de All right, Pratyahara? let's use examples Usemos ejemplos, like time and space and the speed of como light. el espacio, tiempo, la velocidad de la luz. So it's a mechanic of Es una creativity mecánica de creatividad, of de I have to identify what I want to transmit. tengo que identificar lo que quiero transmitir, I have to identify tengo que identificar the level of mind el nivel de la mente in terms of spiritual experiences en términos de experiencias of the espirituales average students in that de los class. estudiantes medios de esa clase. And this is what I have to cross Y esto es lo que tengo que cruzar to deliver some of what was my objective. para llevarles parte de lo que era mi objetivo. The rest is going to depend on you doing the actual practice. El resto va a depender de ti, de que hagas la Yeah. práctica. Then in expedient mean, there's accepting the limits that I have Luego en las medidas expeditivas está el aceptar los límites que tenemos using words. usando palabras. So that's an exercise you can do Este es un ejercicio que podéis hacer when you want to transmit any kind of message. cuando quieres transmitir cualquier tipo de mensaje. What do I want to transmit? ¿Qué quiero transmitir? And what is the capacity ¿Y cuál es la capacidad of my interlocutor? de mi interlocutor? Without knowing that, Sin saber eso, you don't know how to build a bridge. no sabes cómo construir el puente. Actually, if you don't know De hecho, si no sabes where the other is dónde está el otro, compared to what you want to explain, comparado con lo que le quieres explicar, you don't even know what bridge to build. ni siquiera sabes qué puente construir. You have no idea. No tienes And idea. most people in communication, Y la mayoría de la gente en la and most of comunicación, the time in conflicts and en la mayor parte de in los our relationship, conflictos y de las relaciones, parent, lover, children, padres, hijos, pareja, sometimes friends, often a veces co-workers, amigos, con frecuencia compañeros de trabajo, is that we're not even agreeing on the words we're using. es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en las palabras que usamos. You don't love me. No me Of amas. course I love you, baby. Por supuesto No, que you te don't, amo, baby. because No me amas porque what love is Porque for one porque lo que el amor es para uno is not the same experience as no love for es the la other. misma experiencia que para el So otro. the action of the Entonces first la acción del primero are not interpreted as love no for the son second. interpretadas como amor para el segundo, But the first says, of course it's love that makes me act that way. pero el otro dice, pero por supuesto que el amor es lo que me hace actuar Because you así, use the word love porque usa la palabra amor and you take for granted that it means the same thing for the other. y crees que significa, das por sentado que significa lo mismo para el otro. There's not a single word No hay una sola palabra that you use que uses that mean exactly the same thing que signifique exactamente lo for mismo anyone else. para nadie más. Meaning, Significando the television, la televisión, everyone here todos aquí has a different meaning tienen un significado diferente for the word television. para la palabra televisión, But it is so similar pero es tan similar that we all agree que todos estamos de acuerdo, we know what it means. que sabemos lo que significa. But a television Pero una televisión is the sum of your experiences that you lived with a television, es la suma de las experiencias que tú vives con una televisión, which means something else for someone else. lo cual significa otra cosa para otro. At one point you'll say, hey, let's go and just relax in the living room. En algún punto dirás, hey, vamos a relajarnos en el salón, Let's go watch something. veamos algo. So someone goes Alguien va and takes a book. y agarra un libro And then the first opens the television. y el primero enciende la tele. I thought you wanted to look at the book. Pensé que íbamos a leer el I libro. told you I just bought a book. You said you want to watch it.
te dije que acababa de comprar un libro, me dijiste que lo íbamos a ver. I didn't say I want to watch it. I said I want to watch something No, dije que quería ver algo on the TV. Oh, en la tele. and then it starts. Y ahí empieza. But you lied to me. Pero me mentiste. No. No. Like, why are you so fucking complicated? Porque I'm not complicated. You no soy are. complicado, tú lo eres. Do you understand that? ¿Comprendes? You trust yourself Confías en ti so much. tanto. To have self-trust is good. Tener autoconfianza es bueno. To trust your capacities, that very good. Confiar en tus capacidades es muy bueno. But you trust your senses Pero confías en tus and your mind sentidos y tu mente in your conception y tus like concepciones if they were absolutely como true. si fuesen absolutamente verdad. And you trust the words you use like if they were universal. Y confías en las palabras que utilizas como si fuesen And you universales. say a word Y dices una palabra and the other understands something else. y el otro entiende otra cosa. So they repeat the same thing that they heard Repiten lo mismo que ellos oyeron with their words. con sus palabras. They are not repeating what you said. No están repitiendo lo que dijiste. They're repeating what they heard. Repiten lo que oyeron. But now they'll say it with their words. Pero ahora lo van a decir con sus palabras. That's communication. Eso es la comunicación. What is the other saying ¿Qué es lo que dice el otro? is what matters, Eso es lo que importa. not what I am understanding. No lo que yo estoy entendiendo. If I'm making an effort to understand Si yo hago un esfuerzo para entender, because I want to be right porque quiero tener la razón and trust that I'm intelligent, y confiar que soy inteligente, perfect perfecto, in my mind, en mi mente, you're going to fail at communication. vas a fracasar en la comunicación. If you want to understand someone, Si quieres entender a alguien, your state of being must be, tu estado del ser debe ser, what are they saying? ¿qué están diciendo? And to understand that, Y para entenderlo, what is their current state of being? ¿cuál es el estado del ser actual? What do they mean by these words? ¿Qué es lo que quieren decir con estas palabras? Because you can't understand something Porque no puedes entender algo if you have this naive conviction si tienes esta convicción ingenua that everyone uses the same word for the same meaning. de que todos usan las mismas palabras para lo mismo. The simplest of words. La simplicidad de las palabras. Let's go paint. Vamos a pintar. Vamos a pintar. All right. All right, okay, let's do that today. Hagamos eso hoy. Okay? So the lady's getting all the big pots and getting La mujer se pone a the agarrar space todo ready el lugar preparado to, put the wall white again and para make volver it a all pintar las clean and paredes de perfect. blanco, todo limpio, perfecto. And the other person's in the taller getting all the little acrylics and puntos. El otro está en el And he's got taller his frame y comprando el on this lienzo, el wooden acrílico, supports, los pinceles, looking at Facebook to have ideas of mirando en Facebook para what he's ver, going to tener paint. ideas de qué va a pintar. So what are you doing? ¿Qué hace? Oh, I'm already there. I'm waiting for you. Estoy ahí esperándote. Where are you? I'm in the taller. I'm waiting for you. Come on. You said Estoy you en were el going to taller paint. esperando. Dijiste que íbamos a pintar. 1, 2, 3, fight! 1, 2, 3, pelea. Do you understand? It's examples, Son ejemplos, but it goes more subtle, more difficult to realize. pero son más difíciles de darnos cuenta. To become a great teacher Para ser of un gran wisdom, profesor de sabiduría, you need to have this motivation necesitas tener esta motivación to understand para entender where the other is in their mind. dónde está el otro en su mente. And then say, okay, Y luego dijo, ok, if someone is telling me something with intensity, si alguien me dice algo con intensidad, it's because my lover loves me. es porque mi pareja me ama. They want what is best for me.
y quiere lo que es lo mejor Okay, they can't believe what I'm doing now. y no puede creer lo que estoy haciendo So for ahora. them, it's super serious. Entonces para ellos es súper serio. But if I'm feeling only what I understand, Pero si estoy sintiendo solo lo que yo entiendo, why do you judge me? ¿por qué me Why juzgas? can't you accept me as I am? ¿Por qué no me aceptas como soy? Because I was protecting my Porque estaba way of protegiendo being mi forma de ser instead of understanding en lugar de entender how are you trying to love me right now? cómo tratas de amarme ahora. Like parents imposing to Como go los to padres church to their que le children, imponen a sus hijos ir a la iglesia getting angry at them for not wanting to go. y que se enfadan por no querer ir, Because in their state of mind, porque en su estado mental the only way is to go see Jesus. la única manera de hacerlo es ir a ver a Jesús. And your parents, they're going to scold you. Y tus padres te van a llamar la atención. It's like, if you don't go to church, Si no vas a la iglesia, it's going to be worse va a ser peor than, the slap on the hand or the belt. que la cachetada en la cara o el cinturonazo. And then you feel chastised. Y entonces te sientes Okay. castigado. That's an antique metaphor, Esa es una metáfora like antigua, something that you can understand. pero algo que puedes entender. With your parent, lover, or children, Con tus padres, hijos o amantes, when someone tells you something, cuando alguien te dice algo, it's because they want the best for you. es porque quieren lo mejor When you para say ti. something Cuando dices to algo, your parents, children, or lovers, tus padres, hijos o pareja, it's because you believe it's the best, es right? porque crees que es lo mejor. Did you ever in your past ¿Alguna vez en tu pasado say something to has someone dicho you algo love, a alguien que ama, hoping it will fuck up their esperando life even worse, que les joda la vida, so you can laugh at them, para luego poderte trick reír? you? No. No, You say something because you want them to get better. dices algo porque quieres que mejoren. But both parties has a different opinion Pero cada parte tiene una opinión diferente of what will get them better. de lo que les hará mejorar. Let's say you're sitting in your sofa, Digamos que estás sentado en tu sofá, getting ready to watch the football game. preparado para ver un partido de You're going to fútbol. relax after a hard week of work. Te vas a relajar después de una semana dura de You trabajo. close the curtains so the Cierras las cortinas, TV is obvious. así que la televisión es obvia. And then your wife that loves you Y luego tu comes. mujer que te ama viene. Ah, ¿qué hace? Look, What are you doing? you've got Mira, the weekend to rest now. tenemos el fin de semana para You descansar. have to go walk. What are you doing with these curtains closed? Vamos a You need caminar. ¿Qué haces light. con las cortinas You cerradas? need Abre a las sandwich. cortinas. Te And hice she un takes away sándwich. your chicken wings Y with te quita las buffalo that alitas you're de looking for pollo the que tú fucking estabas chicken wing. deseando comer de las The alitas de fat, pollo, you miss it. la grasa que And then it's echabas de like she menos gives you a tisana. y te da It's like, una beer's tisana, gonna fuck up your intestine, pero vas a joder tu And then intestino. you're there like, it's like, what the fucking hell? ¿Qué carajo de infierno? Because I'm not relaxed now, I'm super stressed. Porque no estoy relajado ahora, But you estoy have to do súper this and you have estresado, to pero do tienes that. que And hacer like, esto y hacer lo and the otro. girl is, Y la chica es como, but I'm doing everything for you to be happy. pero lo hago todo para que estés feliz. No, No, no. Everything you do now is not happy. todo lo que estás haciendo ahora no es Happy feliz. is chicken wings and beer in the dark, babe. Felicidad era alitas de pollo, cerveza a la And she oscuridad. can't possibly understand Y no puede posiblemente comprender because she learned on Facebook that eating fat is not good for your liver. porque leyó en Facebook que comer grasa no es bueno para el hígado. Yeah. And you know that eating sugar is not good for your liver. Y sabes que comer azúcar no es bueno para el hígado. Because all of you have learned different things about what is good for your health. Huh? Porque todos han leído cosas diferentes de lo que es bueno para la salud. Yeah, that's a typical one with me, my girlfriend. Esa es una típica entre mi novia y yo. If it's the only fight we have, it's a very beautiful relationship. Si I es la tell you. única pelea que tenemos, es una relación muy Because I bonita. say, Porque yo digo, when you put butter in your toast, cuando le pones mantequilla a la the tostada, problem is not the butter, el problema no es la mantequilla, it's the toast. es la tostada. The toast is what becomes fat. La tostada es lo que se hace grasiento. Butter is actually good for your health. La mantequilla es buena para la There's salud. MCT in there that accelerates your metabolism. Hay ahí algo que acelera el metabolismo And eating real butter from cow y comer mantequilla real de vaca makes you lose weight. te hace perder peso. That's studies on hundreds of thousands of people. Esos son estudios en miles de personas. But since the 1950s,
Pero desde los años who 50 tell you that butter makes you fat. te dicen que la, You la don't even question. mantequilla You will never engorda. fucking believe that. Nunca lo vas a creer. You know what? ¿Sabes qué? Maybe she's right. Quizás y tenga razón. Maybe I just discovered something on Facebook and I'm just following some random Quizás yo doctor descubrí guru, you know? algo en Facebook y estoy Who's siguiendo a right? cualquier aleatorio que vi. Yeah, one of ¿Quién tiene? those masters following. Yeah, online they call them the gurus. What? Yeah, the gurus. They Los call them gurús. the online gurus. Ah, los gurús You know. online. Yeah. So, I mean, I look at statistics and science. I love that. Miro estadísticas en ciencia, me encanta But eso. when you spend your life learning something, Pero cuando dedicas tu vida aprendiendo algo, you're stuck with this belief. te quedas estancado con esa creencia. Like I said, if it's the only conflicts we have, it's a very good Como digo, si es relationship. el único conflicto que tenemos, And es say, una you gran know what? relación. ¿Sabes qué? There's one thing I have to agree. Hay una cosa que tengo que estar de acuerdo. Putting olive oil instead of butter is going to be even better. Like, obviously. Poner aceite de Do you oliva es understand? incluso mejor. Yeah, of course. Sí. You see, then I can just say I prefer butter. Y luego puedo decir prefiero la Then that's a mantequilla. preference. Y eso es una preferencia. Okay. But you see that there's ways to develop fight Hay maneras de desarrollar pelea about things that is it worth losing your relationship donde la pregunta es, ¿vale la pena perder la relación for the quantity of butter on this toast? por la cantidad de mantequilla en su tostado? Oh yeah. Oh, sí, sí. That ends relationship Eso termina relaciones, because it's 10,000 toasts you're going to have in your life. porque son 10.000 tostadas las que vas a tener en tu vida. So imagine 10,000 times someone angry at you for a misperception. Imagina 10.000 discusiones de ira por una mala interpretación. Then it's not butter on your toast. Entonces ya luego no es la tostada, en la mantequilla en la tostada. It's like, this is so not good. I can't believe you do that. Esto no es tan bueno, no puedo saber que lo sigas haciendo. Takes a spoon of Nutella. Y agarro I la love this Nutella, shit. me encanta esta mierda. And then days continue. Y los días continúan. And I'm like, yeah, I want a spoon too. Y yo como, yo también quiero una cucharada de... Do you understand the possibilities of conflict? Las posibilidades de conflicto, Where you have to express what you want to express donde tienes que expresar lo que quieres expresar without the attack, sin el ataque, without the idea sin la idea de... So, okay, it's hard Es because you difícil love that person so much. porque amas tanto a esa persona. You can't go and do that. No puedes ir y hacer eso. I say this to Mickey sometimes. Hey, you A can't do veces se lo that. digo a Mickey, no puedes Say, hacer esto. watch your tone. Mira tu tono. It's like I was too intense. I was too Demasiado intenso. vindicative, Vengativo. rebarbativo, intense, Vengativo y intenso. antipático. Antipático. Okay, because it was like, hey, you can't do that. No puedes hacer eso. Because I so much need her not to hurt herself in a specific way. Porque tanto necesitaba que no se lastimase de And una the way forma. that she's using a tool in the kitchen. O la manera en la que está usando una herramienta en la cocina. And then she looks at me. Y luego me mira y dice, you Canadian. Tú canadiense. Because we're afraid of everything, okay? Porque tenemos miedo we're de always todo. like, if you do this, si haces esto, you know, you could cut your finger. Te podrías cortar el dedo. And if you lose 1.5 liters of blood, y si pierdes 1,5 litros de sangre, per favore. You know, so at one point I got to the kitchen. En un punto it's like, hey, you can't do it that way. What? No, Stop! Para. You see? I'm just like, I'm going to do cooking. Voy a cocinar. Any way I want. De la manera en la que yo quiera. And I don't deserve to have you come and have that tone. No merezco que vengas con ese tono. You're so antipático. Eres muy antipático. I stepped back and said, Me eché para atrás y dije, that was a few months ago, but I remember. Eso fue hace unos meses atrás, pero lo recuerdo. I mean, you're going to remove 2 fingers from your hand. Te ibas a cortar 2 dedos de tu mano. Or maybe just go above the skin and o solo ir encima de la piel y that was more likely. Posiblemente. But I had to avoid the 2-finger scenario, you know. Tenía que evitar el you see escenario this de panic cortarte los inside, dedos, this el fear pánico, of el pain, miedo del you know. dolor.
So my emotion rise, mi emoción se despertó, and I didn't choose. no elegí. Last time I got angry La última vez que me enfadé, was a power inside me es I un didn't poder dentro de choose. mí, el cual no I elegí. had to avoid my Tengo loved que one evitar becoming a handicap. que mi amada sea una Even the discapacitada. final result Incluso el resultado final was a complete illusion in my mind. fue Was una a completa ilusión en mi scenario. You mente, un understand? I exaggerate, escenario. but it's Lo estoy funny, exagerando, pero es But divertido. that small fear became like a horror movie for a Ese moment, pequeño miedo se convirtió en una película de horror And she called me antipathic, y me llamó and I'm like, antipático. I'm trying to save your fucking life. Y yo era como, estoy tratando de It's salvar like, tu jodida vida. no, No, you're afraid I'm gonna cut my fingers, no, tienes miedo de que me corte, which I could do and put a plaster and keep cooking, lo cual me podría pasar y me pongo una bandita y sigo cocinando, because my vision porque mi visión was the result of my potentials and my emotions. era el resultado de mis potenciales y mis emociones. And what I thought was love Y lo que pensé que era amor was fear, era miedo, loss of control, pérdida de and control, passion. pasión. And I was not thinking, Y no estaba pensando, what can I say ¿qué puedo decir for her to understand? para que ella entienda? Because having that antipathic tone Porque tener ese tono antipático ensured the end of communication. aseguró el final de la Like, comunicación. déjame tranquilo. Déjame Vete. tranquilo. Just, Leave me alone. oh, you Canadian. She says that because we're really into security. Like way too much. Estamos mucho en la seguridad, demasiado. Well, for a Canadian, like this is the way to live. So you're Para un safe, canadiense for esa es la anyone manera else, de like, vivir para estar seguro. Para otros wow, es the como, amount of wow, energy. la cantidad de energía. So you see, she did not even listen to what I was saying. Ni siquiera estaba escuchando lo que yo decía. She asked me out of the kitchen Me pidió que me saliera de la cocina because she felt aggressed. porque se sintió I felt agredida. rejected. Y yo me sentí Not rechazado. only she is now in vital danger, No solamente estaba en un but I peligro also feel vital, rejected. sino que encima va y me rechaza. I'm exaggerating a bit, Lo estoy okay? exagerando un Because poco, what I ¿vale? did is, Porque lo que hice fue, I'm sorry for my tone. Hopefully you remember that part too. siento mi tono. If you accept, I would like to show you a way, if you want, Si lo aceptas, me gustaría enseñarte una forma where you might not cut your fingers donde no te with cortes los that dedos tool. con esa herramienta. Okay. I did find my ex-wife a decade before, Encontré a mi exmujer hace una década crashed on the floor tirada en el suelo using that tool, usando esa herramienta, half unconscious. medio inconsciente. Now it looks dramatic. Suena It's dramático. the slice, the thing, and you had your thumb La there. cortadora que tienes el dedo She ahí, cut her thumb, the quarter here, se cortó el dedo así, had a loss of pressure, perdió and crashed on tuvo the una floor. bajada de presión y se cayó al suelo. I get to the kitchen. Llego a la cocina. My wife at the time is on the floor, and there's blood fucking everywhere. Mi mujer de aquella época estaba en el suelo y hay sangre por todos lados. I arrive in the kitchen. Llego a la cocina I see Mickey with her thumb in front of a blade. y veo a Mickey con el dedo encima de la hoja. People can die from that. La gente se puede morir de eso. But that's my experience. She doesn't know the story. Esa es mi experiencia, ella no sabía la But historia. I mean, shit, I had to drive my girl my ex-wife to the hospital. I mean, Tuve que llevar a mi ex al hospital And she en was aquel like- momento y ella como, anime style. y era tipo anime la sangre. No. That's not what I said, pintura. It's, No, eso no es lo que dije de pintar la casa. but you understand? What she felt, Lo que ella sintió me panicking, en pánico sounded aggressive. sonó agresivo. My experience Mi experiencia, that is like really dangerous. You just eso es don't muy know. peligroso, no lo sabes. So I said, look, if your thumb Mira. is there, Si pones el pulgar ahí, in 1 minute, en un minuto, you lose a part of your thumb. She said, pierdes una no, parte de you tu cut pulgado. yourself. No, No, te cortas un poco. because that is meant to cut through bone Porque eso and está flesh. hecho para cortar a That's través the de la knife. carne Okay? y de los huesos. It's built for that. Está So construido this para is flesh eso. and bone. Esto es It goes carne y right through hueso. it. Okay. Va a través, So please. por favor. So let me show you that little cap, Déjame enseñarte que esa tapa. and your fingers are inside the plastic, and we moved on. Y entonces continuamos. But the first contact Pero el primer contacto was a horror movie in my mind, era una película de terror en mi mente and a different,
romantic comedy drama in her mind. y un drama romántico cómico en su mente. So even in communication, Incluso en la comunicación, what is the current state of mind of the other? ¿cuál es el estado actual mío y del otro? What do I want to transmit? ¿Qué quiero transmitir? Will elevating the voice transmit efficiently the message? ¿Elevar la voz va a transmitir el mensaje eficientemente? No, but there's no time. I have to hurry. Pero It's no hay dangerous. tiempo, tengo que Yeah. acelerar, es peligroso. Lifting the voice took even more time. Ya, levantar la voz tomó incluso más tiempo. So I had to say, okay, can I please show you something that ¿Puedo enseñarte algo, por favor? does not risk hurting you? Okay. So Que no te arriesgue. that's a good example. Es un buen Also, ejemplo. okay. And because it's a personal example and it's kind of funny the way I say it. Y porque es un ejemplo personal y es como divertido la manera en la que And lo cuento. I have lived it so much worse than what it really was. It just came. Y lo viví mucho peor de lo que en realidad era. Simplemente así Reflex from a vino. man who had a bit of violence in his past, and it happens. Reflejo de alguien que ha vivido violencia en su vida, sucede. Resolve this in your personal communication. Resulta en problemas de comunicación. Then you get in class Luego llegas a clase and you ask yourself, what's their current state y te preguntas cuál es su of estado mind actual, mental and being? y del ser, The culture, the level of la understanding, cultura, el nivel de entendimiento, their average experience in personal growth. su experiencia media en crecimiento personal And what do I want to transmit? y qué es lo que quiero There are transmitir. places, Hay lugares yeah, there's no point in teaching this or that. donde no tiene sentido enseñar esto o lo otro. I can get them that. Puedo llevarles Okay, allá. now we go and, Ahora vamos. wow, this is extraordinary Esto wisdom. es Yes, sabiduría extraordinaria, sí, because they have progressed. porque han So progresado. it works. Funciona. Cool? Guay. There are times where you have to do a plan for your class. Habrá momentos donde necesitas hacer un plan para tu clase. You need to know what you're going to teach. Tienes que saber Has qué to vas be a enseñar. organized, Tienes que ser organizada, especially in human systems like a especialmente en clinic, sistemas humanos, like a like, clinic, como la a clínica, classroom. clase. You know, there are moments you need to Hay organize. momentos donde necesitas organizar. The more you're organized, the less you're teaching what you have to. Cuanto más organizado estés, menos estás enseñando lo que se That's necesita. why when I sit, Por eso cuando me siento, what am I going to teach now? ¿qué voy a enseñar ahora? Because I get the pulse of the class right now. Porque obtengo el pulso, el sentimiento de Because la you learn clase, about the flow. porque aprendes acerca del fluir. But this is a scenario with this kind of approach, it's possible. Pero este es un tipo de escenario donde este enfoque es posible. Because whatever you'll progress, you'll progress. Porque lo que quiera que progrese, And there are progresa. places where Y hay lugares donde you got to teach a specific kind of vas a Reiki enseñar un tipo de Reiki or therapeutic method o método terapéutico, or some kind of exercise. algo de ejercicio. And you need to be very planned, very organized. Y necesita ser muy planeado, muy So try to find a organizado. balance Entonces trata de encontrar un where the equilibrio others get the plan to satisfy their mind donde ellos obtienen la satisfacción de su mente with the way that opens up con la for the manera que les great abra, field, sorry, that opens up the great field, pero que abra el gran campo, the Mahariya. la Mahasriya, It delivers, it gives you opportunities to open up dar their path oportunidad a abrirse al camino in the great field. en el gran campo. Then you follow the flow. Y entonces fluye, And you sigues el find flujo. balance between what was planned Y encuentras equilibrio entre lo que estaba planeado and what you feel now. y lo que sientes ahora. Expedient mean Las medidas takes time to expeditivas develop requiere tiempo para because desarrollarse, it's not just your creativity in teaching. porque no es solamente tu creatividad en la enseñanza, It is also your skill with subjective diagnostic. es también tus habilidades con el diagnóstico subjetivo. Where are they ¿Dónde están in their personal growth, en su crecimiento personal, in their spirituality, en su in espiritualidad, their awakening as beings? en su despertar como seres? Just identifying that, Identifica eso. it will take time. Va a llevar tiempo, Study, estudio, practice yourself. práctica. You need to have a lot of these Necesitas awakenings tener muchos de estos despertares to have a feeling of para tener un sentimiento. the awakening they're getting now is this or that. El despertar que están teniendo es esto o lo otro. Do you understand that? It ¿Entiendes? takes time.
requiere tiempo. Now that you have this subjective diagnostic Ahora que tienes este diagnóstico sugerido, that can't be precise, que no puede ser preciso, but it's an interpretation. You do pero es your una best, interpretación, haces lo mejor que puedas and you just become good at it over time, y te haces bueno con ello con el tiempo, like a sommelier of experiences. como un sommelier de experiencias. Become so used to having experiences, Te acostumbras tanto a tener you experiencia see, oh, that face. o esa cara. After that teaching, Después de esa enseñanza, I experienced something similar. experimento algo similar. Now you have an idea where they are, Ahora tienes una idea de dónde so están. just keep going. Continúas yendo. And if you don't reach the top objective you had, Y si no logras el objetivo máximo que tienes, it doesn't matter. no importa. What matters Lo que importa is that you know where they are, es que sabes dónde están, where you aim, dónde apuntas and they will progress anyway. y van a progresar de cualquier Doesn't manera. matter how much. No They will importa progress. cuánto. There we- They will progress. Van a It's progresar, going to work. va a funcionar. Respect the speed of evolution of Respeta everyone in front of la you, velocidad de evolución de todos delante tuyo, which includes your parents, your lover, and your children. lo cual incluye a tus padres, tus hijos, tu pareja, Which includes your friends, your co-workers, and society. lo cual incluye a tus amigos, tus compañeros de trabajo y la sociedad. In the Maharya ordination, En la ordenación de la Mahashriya, when we ordain someone as a priest, cuando ordenamos a alguien como we sacerdote, ask them, le preguntamos, do you vow ¿tomas el voto to do your best de hacerlo to mejor cultivate compassion? para cultivar compasión? To do your best Hacerlo to mejor cultivate expedient means, para cultivar, desarrollar medidas expeditivas, which means I'll try to be creative lo cual quiere decir voy a tratar de ser for them creativo to para learn, que ellos aprendan, not for me to teach, no para yo for them enseñar, to learn. para que ellos aprendan. That's the goal. Ese es el If they propósito. don't learn, I'm useless. Si ellos no aprenden, yo soy inútil. Cool? Guay. And do you vow to respect Tomas el voto de respetar the speed la of velocidad de evolution? evolución, Meaning significando that you've matured que has madurado and you get a little pot and a little cuchara y que le das at the un 4-year-old, cacerolita y una cucharita a un niño de 4 años and you don't scold them because they made a mess. y no le llamas la atención porque hicieron un desastre They're 4-year-old. cuando tienen 4 años. Now you can teach them to clean up, Le puedes enseñar a limpiar okay? Peacefully. pacíficamente. So when a student in front of you, Cuando un you estudiante delante so tuyo much want them to resolve their y pride, quieres que tanto resuelvan su and orgullo they still haven't, y aún no lo han and it hecho irritates you, y te irrita, who has the problem right now? ¿quién tiene el problema ahora? It's your arrogance. Es tu arrogancia. Just acknowledge the person is proud Toma conciencia de que la persona está orgullosa, and keep giving them examples so está they en el can look at orgullo. themselves. Continúa dándole ejemplos para que siga mirándose. And one day Y un día they will have still pride, but less. seguirán teniendo orgullo, pero menos. And say, hey, Hey, you've progressed. has I progresado. love that. Me encanta. No one should be forced to eat a cake that they hate. Nadie debería de ser obligado a comerse un pastel que odia. And if someone doesn't want to resolve their pride, Y cuando alguien no quiere resolver su orgullo, then teach them something else enséñale otra cosa until they decide, hasta que decidan. okay, there's something that make me Hay stuck algo somewhere. que me hace sentir algo. I want to know what. Quiero saber qué. Cool. Do Guay. you want to talk about pride now? ¿Quieres hablar de orgullo Oh, ahora? fuck off with that. Que le den Okay, no problem. sin problema. Next time they suffer. La próxima vez que sufran. Okay. Maybe, Okay. what is this thing about pride you were ¿Qué telling es me esta about? cosa del orgullo? And in respect, you teach them. Y por respeto les enseña. Look at yourself. Mírate. Are you in a hurry for someone to understand a lesson you want them to have? ¿Tienes prisa porque entiendan una lección que tú quieres que tengan ellos? Your students, okay. Tus estudiantes, ok. What about your lover?
¿Qué hay sobre tu pareja when they don't understand what you keep saying them over and over? cuando no entienden lo que les dices una y otra vez? Are you in a hurry for them to evolve? ¿Tienes prisa de que Do evolucionen? you need ¿Necesitas for them to understand what you're saying? que ellos entiendan lo que estás diciendo? Maybe they do understand Quizás sí lo entiendan and just don't agree. y no están de acuerdo. What was the first thing I said in this seminar? ¿Qué fue lo primero que dije en este seminario? The other doesn't need to understand you El otro no necesita for you to entenderte respect them, para que le respetes, which includes your lover lo cual incluye a tu pareja and the speed of evolution of your students. y la velocidad de evolución de tu estudiante. And they don't need to agree with you Y no tienen que estar de acuerdo contigo for you to respect them. para que les respetes. And they will choose Y van a elegir when they will do something better in their cuando van a life. hacer algo mejor en su vida, Because we want to control others porque queremos controlar a because we otros, love them. porque les We amamos. want what's best for them. Queremos lo que es mejor para And ellos. the best way Y la mejor manera is to find creative means es encontrar medios for them to creativos realize para que se den cuenta it's better for you when you do that. que es mejor cuando lo haces así. Cool? Guay. It applies to children, Aplica a los niños, parents, a los padres, lover, pareja, students estudiantes, in your class. en tus clases. If they don't understand, Si no respect them. entienden, lo explicas. Respeta. Just in case. Solo por si acaso, I did not say, no dije, if they don't understand, si no entienden, shout louder. grita más fuerte. No, I didn't say that. No dije eso. If they don't understand, Si no entienden, respect them. respétale. If they understand what you're saying, Si entienden lo que estás diciendo, but don't agree, pero no están de acuerdo, I'm talking about your students now. estoy hablando de tus estudiantes Respect ahora. them. Respétale. If they're stuck with their belief in the aliens, Si están estancados en su creencia de los alienígenas, all right. All right. Cool. guay. Just okay. Let's talk about abandonment now. Hablemos ahora del Just- abandono. all right, next subject. Siguiente tema. Teach something that will progress. Enseñarles algo que les haga progresar. Okay? So expedient mean Así que las medidas expeditivas requires you to requiere try to que understand where they're trates de at entender dónde and how están their mind works. y cómo funciona su mente. And it's not obvious. Y no es obvio. And sometimes you don't know, so you try. Y a veces no lo sabes, así que lo intentas. And you start to teach something. Y empiezas a enseñar And algo. they look lost. Y se sienten perdidos. Say, okay, is there something you don't understand there? Hay algo que no entiendes ahí. And one there say, well, I don't understand this thing about Y alguien te time dirá, and space, the same no, thing. no Guys. entiendo esta cosa acerca del Like, espacio-tiempo. what's even the point of ¿Cuál es saying el that? punto de tan Okay, siquiera let's work on decirlo? this. Trabajemos en ello. Or move to another topic, you know? O nos movemos a otro tema. Find inspiration where you can. Encuentra inspiración donde puedas. And that was expedient mean. Y eso fue las medidas expeditivas. Thank you. Gracias. We're back in 10 minutes. Regresamos en 10 minutos. Voy a parar la transmisión y volver a empezar. I'll stop.